Знак телекейшта на телеканале эфир информацион равах дабун студия хурит батраз цибертен абун эфирам. Bestauta binunta anarqatsan qalmakasins sanuk khazara resta de faudma ودون avgust khaste fastama tsarens wa zo wavertam. Abiturienta narsid safidan profesi ravzaran rastak podsakhadun Universiteti Kusan radetta dokumenta isen kamis. Ulafte buntat sagati restuna abun akhir zot dikkak faltar ulafma asid tamişçe sanatorime. ورئیس فدراسیون اداستیان د سردار خدیوگ راشید نورگالیف کوسگون بالس ارصد نریسپولیک ما فین بلدرستاج پرزیدنت بیبلت آناتولی وازگن فتساج در رارفه کود تا فستمه یا یکست بنات مکیسنسان کود توی ویفدل راشید نورگالیف بانسان کود تا کوسگون بالس فلگت در ریسپولیک کوختاری وگادی مکیونا فکنزست اداستیانات اما اندر فارستاتل فند کنه ریسپولیک آرنگرون تریتوری تام کوسگون بالس تسارازندر. Поздравляю вас с переназначением на вашу должность. Во-вторых, конечно же, спешу поздравить вас с тем, что сборная России выиграла, вышла в 1/4 финала. Это, я считаю, нашим общим праздником. Я вас поздравляю. И, конечно же, спасибо, что вы приехали, тем более есть вопросы, которые необходимо обсудить по линии Совета Безопасности, по линии силовой составляющей решения и реализации тех пунктов договора, которые касаются непосредственно силовой составляющей. Хорошие заделы были сделаны ранее, и пришлось их только контролировать. И контролировать через наших, будем говорить, партнеров, которые занимаются соответствующим соглашением. Ну и второе, мы подписали с Валерием Павловичем соответствующий план работы на 18-19 годы. И этот план очень насыщен по содержанию, требует, конечно, совершенно вот такой, знаете, пошаговой работы. Завтра хотим проехать, посмотреть несколько работы, какая была осуществлена пограничниками на приграничье. Послезавтра планируем провести большое расширенное совещание с вашим участием, где мы рассмотрим как раз и по линии Министерства обороны соглашение, как продвигается, по линии Министерства внутренних дел. Посмотрим, как таможенные органы тоже интегрируются в этом отношении. Безусловно, один из вопросов – это транзитная история. Вот, хотелось бы ее тоже вместе с вами обсудить. Вот, как вы ее видите, как вы предполагаете решать эту задачу. Ну и какие, возможно, понадобятся вопросы, которые требуется решать непосредственно нам сообщить. Prezident Bibelt Anatoli azılt arrest savag obyektele udun messes tarafı bastion xaste veteran xazartel kostatak kod ama swavarteste udun fedelut sosit Marianne reportaj. Президент Бибилт Анатолий Бабаракут Тарас Саваг объекта. Фитцаградыстыр фадбастайон хасте ветерантен. Арас хазарта цавы выдун. Ата застамой ветеранта бараккан га президент Райгундайна базда цацардо авартай. Бибилт Анатолий бахас кутта цамай фахоздар каной. Фидан салтан сарибордина д сард читох кутта. Вц ветеранта цардо авартам. Фитцаг бацдст октябрь бангылыртын цбарам хазарма. Вм цара ветеран волот зоя. Хазаран я август фақарм дар куттуй. Ба куттуй цалцакканан кустатадар. Май, июнь. Вот это завершающее. Пойдут, да? Месяц будет поэтому. Октябрь бунгл садар тенертеккагам амалушко бунгл дуэн цепарам хазарта дар цалсакканан костатакарун манамофеста. Кобылты Сергей бунгл дуэн деккагам хазара хофтуй. Выман ама цалсакканан нолбаззат. Нарин габынот воксраста джервнолзоста нок хазара розынма. Мамсрай фертвангл деккагам хазарастан фатерет саракстер федебастайон хасте ветеран кокуйте Григорий цордово варта дар выдасты хоздар куак. Мои мир уже. Что тут творилось? В подвале бак поставили. Вода есть. Да, вода у них постоянно. Отопление работает, свет есть.
کستت سوان سنر لوگایم. یو خزار صالسک فویه و درفنلون سینما. آفتمای خریبات ایساقا و انگلرتن فنزم خزار ترک تاندیلات والیگوی خزار فند کنن ساخافن. اما این نکس رازن. کتسیان یفز وات بدن استای کوادراتون میترم. کستت اخص سوان خرزودن فوندالانی و دینا دفرستی. فوندن سرداری وقت کنه پرزیدنت بیبلتاناتولی. آت فوند خزار تا صالسک کنه تخنرون گراخی تنرسد ارتمیلوان آسد مین سومم. تاجیت ماریان نکوزیت آزامت اینفورماسیون را وقت آبون. Podsachody serglawedzie sermogun chesle werdmegeskie erewnelte tubistauty binunte chazore arestadme, woj bagak darduamin estem az chestrestedzie amawedeinerme binunten setsardwet enat. Arestad kutse uj fitta gobuste agunde. خزار آرستاد معرفنال توی آتساز آپریل ماین ریدگن بست خواهد تاو ساغندم ما اپد کسته تدر آرست سونس بوان مگسکم. خزار یومی یک فضواتو اخصای کوادراتو میتر و زنز دوافه نیگنن خاطن زال خرینا کنن اما خیناین و زرد الملون کنم خزار آرست کیت سو پرزیدنت سرماگون خسلا ورد مگسکه آرستادون کسته تا خست کنه فیرما خاریستاو یا دیرکتر و کودستنو گذار خزار آرست سو بستاوت بینون تنودون فونزای پر خزار سرنس دوامین استمازای نرمه بسته خواین تاقت یا آغاست سیسته در نسکوت تسته خستر از مدر خزار ود مگورا و وره و دراغون آرست بینون تنزفیز ملن در نود فلخست نمگو تایس خرنای خوزن اسیس گفدابون تزمیدگای ارلوان بناتر نود خزار وردی خستر استگم نمگو تسم بلدستم خزار نپرخننی اتیا کدوار میدگای در آفتوارم بایدا راست گپ باز گپ کنم بایدا میگنن تمترا ور ببر کنم بایداون کست زاری تا بوزن جن خسته زاختا پرزیدنت بیبلت آناتولیان آخا مخص اما بینون تا نوک خزار آرست کیت سوه ویت خی مناس خزارا را زنچکانش نخصز گم منو ما قبول خزار جینی اما از سرم بومبیره پرزیدنتان یا سرم بومبیره من کشته لگن در رو آفتنن خس کردن چوشی گطلب بیان بالا وندونوا خزار خیستر سلگوی ما کدرازر تاو مگسکا بینون تموی از فرستانای سمایس خدک خزار سارازوی یا خدگو پنسیسک اما یکا پیچتا سیراج در خارت سوانس یا خوستل یا چزگ نکوس و من ما یا فرترن چن کایوی تخیم یوداد زکقا و قوستارن هرجین اسکوت دوا بیرازی اما نرف خواز در فلا نراز کودتارن چه دونس خواستن الزرگا مخیص استقوم فینون نوک خزارنن آرازن کدرای دای دسته وی بینون تن مراز چزگ آلانا در وی تنگ سین کن نوک خزار آرستادل زغگاین فاداتو زن یمگر تکدن فخوناوی نزور باشم مثلا کسیم بایداون ماماتنگ فندارس خجار مر باشون من بلتر فخون جنن خزار آرستادل کوسن سپارا دایماجه آرستادون کست تست ستمنه اما بستخوا اکسپلاتاسی ملاور در سوزن هم خودمه گوبستاگونده گزدتات سرمت اینفورماسیون را وقت آبون Dzewga rasty calceku nevedeste chinwale birewa zgun chazarte bochizente, ner alsefet zdechane kuse guret administracje cerenwatun eksploatacjon kantora, archaens ma ruchsetilte evzerwavere kemiste wedun rajvenelder. گورت ادمینستراسی رفنال تا بیره فاتیرون مونیسیپالون خزرت با سوانتا سالسک کنن ما کست تسخست کنن با خست کندرسد سران اکسپلاتاسیون کانتوران آسو گاز سالسک کندرسد است سال در بادیزدن اما آسو کست تا آدارت در کتوی نردر سران اکسپلاتاسیون کانتورا سالسک کنن کست تا فند کنن فونس خزار با کنن بیره ولازگون خزرت بادیزد سالسک کند سوجست صادق گای و من مسا ایول در سالسک کنن فاک финансун فرستنای. В текущем году у нас запланирован подъездный ремонт в 5 домах. На данный момент работы ведутся в 2 домах. Это Сталина 96 и Героя 27. Рабочие обеспечены материалом. Материал завезен уже на место. Работы ведутся без перебоев. خزرت با سوانت سالسک کیت سوانس او یخصز گونو سرجتن و منما سران وقتی بیرات سالسک کنن کست تا کند نتسدستم سرجت سکو ارسار دسته و داینرمم بیرات آتس کست تا خست کتوی سرجت سخدگ ارم بردیو کتوی خصا اما یو ساخرستوی سیستم آسینتم فلسا بیرات قوس سپیسیالیست و منما ارمس ساخورن ایو یو خود فاگنویم فقوس سردن اما ما اندر کست تا با کنندر رایسوم راجر باشم سکوست ورزنج ما ایزر ارداغ سواش هم بایدان چند در ماشویه تاخت فاوجسته تاخت نپاد از دسترس و جای نوجه در خزرت تای بیرات کوشت تا ایونس الکترونرژی زاروند خخته در و من مودون در ایود نتدست دستگاه درغم تدت روزا مامتات گینادی اینفورماسیون را دابون
Ana xarsi numel Respublikon biblioteke waq dersi tembelfink axemt emel. Ostevkog ama profesyonelun axırada rayreste problemata ama perspektivata. Bonefat mexas dersi destet salder farste. Tskinvale bire profilon college problemata ama se askutsa kenene fereste. Kondadun praktike s'organizasi kenene problemata ama yeravagdunte kuste siftun kenen. Ası ermegme anaqane kesut raysum irtikegem iyule na informasyon ravaqtım. Tibelt Alexander Numel Patsahadun Üniversitete abune kusun radetta dokumenta isen kamis. Üniversitete bakun dersid nok fakultetler medisinum biyokimi. Kamis kedme kusan ama NFL varantay üniversitet me basavın yebun kemenuzan udun fedelu ottata alune reportaj. بون خیاد آخر ما داکومنت ایست دکه که میت سپردستم یولما فساو ما خیاد تا دوونم یولما. Приемная комиссия расположена по адресу улица Московская, 1, здание общежития университета, первый этаж. Комиссия в полной готовности, перечень всех приемных экзаменов, а также всей необходимой для абитуриентов информации размещена на информационных стендах в холле приемной комиссии. Для абитуриентов, поступающих на специальность журналистика, предварительный творческий конкурс, который оценивается по системе зачет-незачет. Asas Patsahadun Üniversiteti Bakun dersid ermester ivnok fakultet medicinum biochimi. Axır rastagodzan ixsazazı. Banısan kanin qavvay ama skola sıgzarin kana avzist maydan tılkas çifatsiz. Vodun kaydatsist ermester iv falvaran. Numxıq da fıtsaks predmet va uay. Kademe abiturient raysa fons u atsari bargon dersavzan inne falvarantay. Uyat tema ana falvarantay ta Patsahadun Üniversitet ma axır ma istist asas profilum predmetay Respublikon Олимпиадата придёрта чисист водоне. Прием объявлен на следующие специальности. На очное отделение осетинский язык и литература, русский язык и литература, журналистика, иностранный язык, история международных отношений, медицинская биохимия, педагогика и методика начального образования, дошкольное образование, прикладная математика и информатика, промышленное и гражданское строительство, психология, русский язык и литература, экономика и управление на предприятии и юриспруденция. На заочную форму обучения на бюджетной основе биология, дошкольная педагогика и психология, осетинский язык и литература, педагогика и методика начального образования, русский язык и литература, физическая культура. Есть у нас заочное отделение на коммерческой основе. Нридеген камис абитуриентай райста сал дар Курдиаты. Я закончила 6-ю школу. Я поступаю на экономический факультет в нашем университете. Мне очень нравится этот факультет. Я мечтала туда поступить. И вот, надеюсь, я поступлю туда. Почему? Abituriente badet tınqawe axam dokumenta Kurdiyat astavkaga xorade fadil atistat kana diplom ixsazneve medicinum belvertgenen pasportam yaksira kopi. Hotate Alona Guzetat Sermat informasyon ravagdabun. Zav rayon administracji serlevek makote verizmek ama alagir rayonu serlevek butate arsen bazırt bafestoy em göstkenat ama keredziyen axoskene nefedel. Bazırt bafest dersit segati restune alagir rayonu. دوه فارسمی نورتبان خاسکوتوی خیسن گابسته ام گست کن ناد فدل ما کوتورز مجن خستم گست که بازر ده کلتورای آخراده مسپورت گابستم سه آسپکت تخواه و دون خست کنن رای دایجسته وقت رستجم. Очень приятно, что возобновляется вот этот процесс сотрудничества приграничных районов Российской Федерации и Южной Осетии, конкретно Алагирского района и Ижевского района. Это очень важно, это очень нужно. Это мы и так общаемся, мы и так и одной фамилии, можно так сказать, осетины в большинстве, конечно. И мы очень рады, что подписываем сегодня о намерениях, которые мы можем уже в ближайшее время осуществлять уже практически. Это в сфере образования. Alagir rayonu serglevek butate arsen kodrazert tau megeske asasauan sternsan yuagis دوه rayonu tsart ama rozmatsede der. К этому соглашению мы готовились около месяца.
мы созвонились с Волгоградского района, главой администрации Владимиром Яковлевичем. И значит, к обоюдному удовлетворению мы нашли понимание и с их стороны, и с нашей стороны. Есть желание развивать вот эти отношения между регионами. То есть у людей, как я уже сказал, всегда было желание, потому что мы один народ, мы много родственных отношений, много фамилий, которые живут и здесь, и там. И, конечно, вот эти отношения, они должны развиваться. Makotowrz magma babarak kutta machayadrais talagir energetik te kvartala sportivon fazot baygum kanana ceremonie fazot svalatan balavar kutta artaxatta olimpion çempion و Россия Federatsiyi pasaxadun dumay deputat Taymasta Artur. Энджер бузлебуш адаман таши таул тахзинч самай самох кастарта мох кастарта расудна жабаха кумил таной ма бузне мана махишадан Аллагир районанда. دو رایون دلیگاسی وقت بابرک کتوی سراغ قوه درخدون اما آلاگیر رایون کلتورای خزار ام گست کن ناد فدل با فسکه بازر دفلگت رادون فیم بلت تاواغ در سوزن زاو رایونه آفگوست مای رایدانه تده تروزا تده تلیانا بیتی تلاریسا اینفارماسون را وقت آبون Abun Respublike skolzauta fit dikkak felter u lefme arvestut amiskme و دون فتساج درست سبرك و بيره سوالون جنبينونتا اما سيزرتا سوالت سناتوري فوزست دوه كريمه افوخس ويفدلو تبل تلفيره ريبورتاج Abur Sumais Schinwal School Internate Kartma Bombardaste alle skolate organizaktasan jorgetime. Erten Sevalune afendarasteste Cegatirestune Ananis Genensanatori Tamiskma. Sevalat Ulefema Arvesta Republike Ananis Dinat Qakanat ama Satson Royraste Ministrat. Bestaktil Gotun категоритен Satson Achosken Felgette. Основная масса детей, конечно же, дети из школы-интернат, дети из многодетных семей и, конечно, ребята с патологиями, в основном опорно-двигательный аппарат. На 15 детей отправляем одного руководителя обязательно. Ну и, конечно, безусловно, каждый раз нам предоставляет Министерство внутренних дел сопровождение ГАИ прямо до места и обратно. آخر زوتم سقوزدار زسته آخر گنجته اما سن یارجته در سیب بدترسته цебер кух اما بیرس والونجن بینونتای سیزرته اما سکولو интернат آخر گنینکته کاتستن قبل санаторун курортун خوز کنن. Санаторий очень хороший, делается масса процедур, в основном для суставов, для позвоночника. И я думаю, что наши детки будут довольны. سوالت اولافن دون فوزست دوادست بون درخه آبون اولافن مکیار وستو دون رست دکاک فلتر اما سنفادات نود سسردگون اولافت ترستگ ریسپوبلیکن اتیا آرویتنن سوالت فتزاک ارده تا اولافن ما آروستوی دوونم ایونه تبل تلویر خاری باتارنولد اینفارماتسون راوقت آبون نرتا بازونگه و سپورتیون سارده ارتسوگه خبرتیمه ورسي فوتبوليستوري فتسخات ورسي امبردگوند دنيا چمپيونات آخست فينال يو سپرم خايمه دنيا يول تخچندر كماندات سيو اسبانيا امبردگوندل فالوخي زوفگه ورسي امبردگوندنتست نسان كوتوي بيري آدم مسكوه سرخفزوات ايرت سارستوي اتساك فليشموب ومن اما ورسي امبردگونده ولاخيز بيري برسي باستو نيمبستا كمانداي سرک ترينير چرچيست ستانيسلاويمه زنگون دیرون سپیسیالیست رادون خاطراف دستا آخم برنل انقاج کینه باند دستوی نرتا سابات افدم یوله و رسی امبردگون سوچه فینال ایو سپرم خواهفین بلزن خارواتی کامانده ایمه. دارتر بازونگه و ریسپوبلیک سودکه در غد ساخن بونه غد و زن و ایمه. زنور رایون و زن خوربونه غد بونه ارتنرته گرادوس اخصافتا انودس زاور رایون خوربونه غد بونه ارتندوه گرادوس اخصافتا دوون قایسه در خوربونه غد بونه ارتن گرادوس اخصافتا انودس لینینگور رایون خوربونه غد بونه ارتنرته گرادوس اخصافتا دوون ایو ریسپوبلیک استالیساتسکین والا در و زن خوربونه غد بونه ارتنرته گرادوس ام اخصافتا دوون
آخه و دستنابون خبرتم نردو فین بلد می فیلم